बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त वायरस के आलमी वबाई फैलाव के नतीजे में जो तरह तरह के मसाइल पैदा हुए हैं, उन मसाइल में से बड़ा अहम तरीन मसला सैनिटाइज़र का इस्तेमाल का भी है। बेशुमार लोग सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाथों में, कपड़ों में, घरों में, नालियों में, मसाजिद में सैनिटाइज़र की कोई सी भी किस्म इस्तेमाल की जाए, उसकी वजह से नापाकी तो नहीं फैलती है, क्योंकि सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल की बहुत बड़ी मकदार होती है और अल्कोहल के मुतालिक उमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि यह नापाक है, उसमें नशा है। इस नशा होने की वजह से उसका हराम होना तो तय है, मगर उसके साथ ये भी कि यह नापाक है। इसलिए ऐसा सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल की बहुत बड़ी मकदार शामिल हो, उसको इस्तेमाल किया जाए, चाहे हाथों में, चाहे कपड़ों में, चाहे मसाजिद में, चाहे घरों की सफाई में। तो वो जगहें जहाँ ये इस्तेमाल हुआ वो नापाक तो नहीं होगी? ये सवाल इस वक्त पूरे मुआशरे में, बल्कि गालिबन पूरी दुनिया के हर जगह के मुसलमानों के सामने ज़ेर गौर है और ज़ेर इस्तिफ़सार है। सवाल करने वाले सवालात कर रहे हैं, जवाबात देने वाले जवाबात दे रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए, उनको जवाबात दिए गए। उन्हीं के इसरार पर इस जवाब को थोड़ा और तफसील के साथ बयान करने की ज़रूरत पेश आ रही है, इसलिए कदर तफसील के साथ इसको अर्ज़ किया जा रहा है। अल्कोहल आज के ज़माने की दवाओं में और ग़िज़ाओं में और इसके अलावा खारजी इस्तेमाल की बेशुमार चीज़ों में कसीरुल इस्तेमाल जुज़ है। वाक़या यह है कि इसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है कि कितनी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अल्कोहल की बनावट के एतबार से दो किस्में हैं। एक तो अल्कोहल वो है जो कुदरती अशिया से तैयार किया जाता है। इन कुदरती चीज़ों में फल, फूल, सब्ज़ियाँ, नबातात, जड़ी बूटियाँ और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। इस अल्कोहल को अरबी ज़ुबान में अल्कोहल तबइया और अंग्रेज़ी ज़ुबान में नेचुरल अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल की दूसरी वाली किस्म वो है जो पेट्रोल से या दूसरे केमिकल से मुख्तलिफ़ कीमियावी अमलों के ज़रिए से तैयार किया जाता है। उसको अरबी ज़ुबान में अल्कोहल असनाइया और अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिंथेटिक अल्कोहल कहते हैं। आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल में आने वाला अल्कोहल शायद ये दूसरी ही किस्म वाला है, इसलिए कि पहली किस्म का अल्कोहल वो अमूमन कामयाब भी है, महंगा भी है, और चूँकि सार्फियत की दुनिया है इसलिए इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर सस्ता वाला और दूसरी वाली किस्म का ही अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। ये जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। कुछ तो खाने पीने की चीज़ों में, मसलन बहुत सारे खानों में आइसक्रीमें, पेस्ट्रियाँ, चॉकलेट, बहुत सारी किस्म के केक, बिस्किट, और दवाइयों में तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है। मसलन ताकत के टॉनिक, छाती की ख़राबी के लिए जो आमतौर पर लिक्विड दवाइयाँ होती हैं उनमें भी अल्कोहल होता है। दरअसल इस अल्कोहल का काम है प्रिजर्वेशन, यानी चीज़ों को ख़राब होने से बचाना। अगरचे दूसरे मकासद भी इसके हैं, लेकिन बहरहाल अहम तरीन मकसद इसका यही है, प्रिजर्वेशन यानी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर एक दूसरा मकसद भी है वह है फ्लेवर, मगर इस वक्त हमारे यहाँ ज़ेर बहस नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त ज़ेर बहस जो है वो ये है कि वो अल्कोहल जो सैनिटाइज़रों में इस्तेमाल हो रहा है, उस अल्कोहल की वजह से ये सैनिटाइज़र नापाक के नापाक ही रहते हैं या वो पाक होते हैं। इसलिए कि नशे की जितनी चीज़ें हैं उनके मुतालिक यही कहा जाता है कि वो नापाक भी होती हैं और हराम भी होती हैं। हराम होने के माने हैं कि उनका इस्तेमाल करना नाजायज़, और नापाक होने के माने हैं कि वह अगर बदन या कपड़ों में लग जाएं तो कपड़े और बदन नापाक हो जाएंगे, उनको पाक करना ज़रूरी है। उमूमन यही आज तक कहा भी जाता रहा है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि शराब हराम भी है और हक़ भी यही हराम है, और शराब नापाक भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वह नापाक है। मगर सवाल यह है कि शराब कितनी चीज़ों से बनाई जाती है? तो जवाब यह है कि अहद नबूवत
اور عہد صحابہ میں عام طور پر شرابیں جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنائی جاتی تھی۔ ان 4 چیزوں سے تیار ہونے والی شراب اس کے متعلق تو طے ہے کہ وہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، لیکن ان 4 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے تیار ہونے والا الکوہل جو دراصل اسی طرح کا نشہ ہے جس طرح سے شراب میں ہوتا ہے، کیا اس دوسرے الکوہل کا حکم بھی وہی ہے کہ جیسے وہ ناپاک ہیں ایسے یہ بھی ناپاک ہے، یا اس کا حکم دوسرا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ 4 چیزوں سے تیار ہونے والی شراب حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اور ان 4 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے تیار ہونے والی شراب ناپاک نہیں ہے۔ یہ ہے حنفیہ کا اصل مذہب۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنی فتاویٰ میں فتویٰ لکھا تھا، جس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ہیموپیتھک کی ادویات کا حکم یہی ہے کہ بہتر ہے ان کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اندر اصل چیز اسپرٹ یعنی الکوہل ہوتا ہے اور دوسری دوا برائے نامی ہوتی ہے۔ ساتھ میں حضرت نے یہ بھی فرمایا مجبوری تو ایسی چیز ہے کہ اس میں فتوے میں بہرحال وسعت ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی ہوتی ہے، جس سے ہو سکے احتیاط کرے، بہت خوبی کی بات ہے۔ یہاں سے انگریزی دواؤں خصوصاً ان دواؤں کا جس میں الکوہل ہوتا ہے ان کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ کچھ اقسام جو حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق پاک ہیں، کیونکہ اس میں ہر قسم کا الکوہل شراب کی ان 4 قسموں سے نہیں بنتی ہے جو بالاتفاق حرام ہے۔ لہٰذا آج کے عہد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹائزر میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ چونکہ زیادہ تر پیٹرول اور دوسرا کی کیمیکلزوں سے تیار ہو رہا ہے، اس لیے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے کے محقق علماء میں سے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک شاندار و محکم قول تکمیلہ فتح الملہم جو مسلم شریف کی قیمتی شرح ہے اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے عہد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، اور ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ماضی قریب کے محقق صاحب فتویٰ عالم حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا فرمانا یہ تھا، ان کا فرمانا احسن الفتاوی موجود ہے، جس کا جملہ غالباً اس طرح سے ہے: عموم بلوا اور ضرورت تداوی کے پیش نظر اصل مذہب کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اصل مذہب یہ ہے کہ صرف 4 چیزوں سے تیار ہونے والا الکوہل ناپاک ہے اور بقیہ چیزوں سے تیار ہونے والا الکوہل ناپاک نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام سینیٹائزر جو ہاتھوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں، کپڑوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں، مساجد کی صفائی کی ضرورت پڑ رہی ہے، بلکہ حرمین شریفین میں جو صفائی کا بہت بڑا انتظام ہے اس میں عام طور پر جتنی صفائی کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں بے شمار چیزوں میں یہ الکوہل شامل ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی مجبوری ہے، وہاں بلا خوف و ڈر اور بلا کسی تکلف کے یہ سینیٹائزر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ناپاک ہونے کا اس میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ بس یہیں سے ان تمام پرفیومز کا حکم بھی معلوم ہو گیا، جو پرفیوم جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہیں، اگرچہ افضل بہرحال وہ نیچرل عطر ہیں جو حقیقتاً عطر ہیں، ان کا استعمال کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ مگر اگر کسی نے پرفیومز استعمال کیے جن پرفیومز میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے تو ان کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے، صحیح جاننے، صحیح بولنے اور دین پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔